उद्यापित है ब्लॉक स्तरीय रज महोत्सव जोगदेले सांसद और विधायक। बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक सुंदरपुर हाईस्कूल पड़िया 4 दिन धरी अनुष्ठित होइथिबा ब्लॉक स्तरीय रज महोत्सव उद्यापित हो जाइछि। सभापति सुरेन्द्रनाथ राउतଙ୍କ सभापतित्व अनुष्ठित उद्यापिनी सभारे मुख्य अतिथि भावे भद्रक लोकसभा सांसद अभिमन्यु सेठी और वरेण्य अतिथि भावे पूर्वतन मंत्री तथा सिमुलिया विधायक पद्मलोचन पंडा, मुख्य वक्ता भावे मयूरभंज उपजिल्लापाल विश्वजित पंडा, सम्मानित अतिथि भावे स्थानीय सरपंच ममता बेहेरा, अवसरप्राप्त स्थल सेना अभिमन्यु नायक, पूर्वतन जिला निरीक्षक अधिकारी दिवाकर बारिक एवं नंदकिशोर साहू, सुरेन्द्रनाथ साहू, सौभाग्य साहू और आशुतोष बेहेरा प्रमुख मंचासीन होई वक्तव्य रखिथिले। अतिथि परिचय प्रदान करथिले सुरमा पाणी और सुलोचना भोल। जातीय संगीत गान पर उपस्थित सांबादिक माननकु उत्तरीय और फुलतोड़ा देई संबर्धित करथिले मंचासीन अतिथि माने। परे परे सीनियर विभाग रज क्वीन भाग्यलक्ष्मी जेना, जूनियर विभाग रज क्वीन प्रतिमा हाथी और सब जूनियर विभाग रज क्वीन साई दिव्यांशी नायकों 5,000 टंकार चेक प्रदान सहित संबर्धित करथिले मंचासीन अतिथि। शेषे सांस्कृतिक कार्यक्रम उपभोग करथिले अगणित कलाप्रेमी दर्शक। चतुर्थ तथा शेष दिवसर कार्यक्रम देखिबा निमंते हजार हजार दर्शकों भिड़ जमीथिला। मीडिया संयोजक प्रभात कुमार नायक सांबादिक मानक दायित्व थिबा बेले डॉक्टर हरेकृष्ण राउतଙ୍କ समेत कमिटीर समस्त सदस्य और कर्मकर्ता माने कार्यक्रम परिचालन तत्पर थिले। शांति श्रृंखला रक्षा निमंते स्थानीय पुलिस प्रशासन को अंचलवासी खूब प्रशंसा करिसेंती। बालेश्वर नरेंद्र प्रसाद बेहेरा रिपोर्ट, मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि? जदि करि नाहंती एबे करनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो करंतु। ता सह मसीहा न्यूज रो ऐप आसी गलानी। निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रु डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। ଆମର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦେଇ ଏ ମହୋତ୍ସବ ଗତି କରୁଛି। କେବଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୋଗୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଚତୁର୍ଥ ମହୋତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିଆସିଛି। ଆଜି ତାର ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ଓ ଆଜି ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ ବା ଶେଷ ଦିନ। ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ହିସାବରେ ପାଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହଜି ଯାଇଥିବା, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବା ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ବିଲୁପ୍ତର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଆମ ଉତ୍କଳର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା। ମଫସଲି ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ କି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସହରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଦେବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମର ମନ୍ଦାକିନୀ ଭରିଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାତୃ ପ୍ରେମରେ ଏକତା ମନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଆମେ ଜାଣିନା ଏ ଦିଗରେ କେତେ ଆମେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବୁ, ତଥାପି ଏ ପ୍ରୟାସ ଆମର ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖାଲି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଭଳି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛି। ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ତା ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଆମର ଅଭାବ ଅନେକ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଆର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭଳି ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଖଇରାଠାରୁ କୈତୁଗଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ସବକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ସେହି ରାସ୍ତାର ଅଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ସର୍ବୋପରି ରଜ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ନାହିଁ, ଉତ୍ସବ ପଡ଼ିଆର ଆଲୋକୀକରଣ ଏଯାଏ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ, ଅନାଟନ ଭିତରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଗତି କରୁଛି। କେବଳ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋର ବିବରଣୀ ପାଠ ଶେଷ କରୁ। ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାର ସଞ୍ଚାଳକ ସମ୍ମାନୀୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍,
मंचासीन समस्त बरेण्य अतिथिगण तथा मंच सम्मुखें उपविष्ट समस्त ज्येष्ठ वरिष्ठ श्रेष्ठ गुरुजन माने माँ और भौणी माने युव साथी माने लिखित तथा वैद्युतिक गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधि माने एवं ये डाकबाजी यंत्र माध्यम शुणुवा समस्त अंचलवासी को मुझे स्वागत करुच्ची अभिनंदन जनाऊँगी एवं रज पर्व अवसर में समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। बंधुगण सुंदरपुर ठारे जो रज महोत्सव होउची मते व्हाट्सएप माध्यम शांतनु बाबू अवगत करे मोहुमोहाण पंचायत रमाकांत बाबू मते बारंबार व्हाट्सएप माध्यम निवेदन करते आपण सुंदरपुर रज महोत्सव जोग देवे तापरे 2 दिन 3 दिन पूर्व बोधे अभिमन्यु भाई एवं मोर गुरुजन पितृतुल्य नरहरि बाबू मो घरे नहीं पहुंची सत कहवा गले मु आदौ इच्छुक नी कहीं आसक मोर इच्छा हो तथापि शांतनु बाबूंकर निवेदन एवं विशेषकर नरहरि बाबूंकर मो घरे पदार्पण एते वयोज्येष्ठ व्यक्तित्व से जो मो घरे जाइए मत बाध्य को आसवा पड़ता आसवा मु जो ये विशाल आयोजन एवं एठारे उपस्थित समस्त अगणित हजार हजार संख्यार यही रज पर्व को उपभोग करने आसीथिबा शुभेच्छु मानक देखी प्रकृत में मुझे अचंबित हो जाइली मुझे धन्यवाद देवी समस्त आयोजक मानक समस्त जो माने या पछरे पुरोधा अच्छी से एपरी एक परिकल्पना करिसेंती ओडिया अस्मिता ओडिया स्वाभिमान ओडियार अभिमान ओडिशार सम्मान पाई रक्षा करिया पाई ये जो समावेश निश्चित भाव में मते आज अभिभूत करिछि समस्त को आयोजक मानक सहित एठारे उपस्थित समस्त उपभोक्ता मान जो माने कि आज एठारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो उपभोग करने समस्त को मो अंतर गभीरतम कोणरू अशेष अशेष कृतज्ञता और धन्यवाद जनाऊँ। बंधुगण प्रकृत में खैरा सिमुलिया कथा जो एकांत बसिकी भावे आज एठारे उपस्थित है जहाँ मु अनुभव कली जहाँ देखिली प्रकृत में खैरा सिमुलिया वासी हृदय होची बहुत बड़ मुझे आज सांसद होता है ताहले खैरा सिमुलिया वासी असीम भल पाइबा एवं व्यापक समर्थन यू जो वार्ता बाहरी थिला समग्र लोकसभा क्षेत्र में चहल सृष्टि करथिला मु सबुठारु बेसी कृतज्ञ आपण मानक पाखरे मोते जेते भल न पाइछंती मोर स्वर्गत पिता को आपण जो सम्मान जणैछंती सेथि पाई मु आपण मानक मो अंतर आउ थरे धन्यवाद और कृतज्ञता जणाइବାକୁ चाहूँ। आमे जहाँकु नहीं भद्रक माटी गर्व करे जे कि आप जानते आपंकर से अति परिचित तक बापा थिले अर्जुन चरण सेठी ये होतन तक पुओ अर्जुन कर पुओ ना कौन अभिमन्यु से अभिमन्यु सेठी आज आम गहन अच्छा नमन करुच्ची एवं सी एठी मुख्य अतिथि आज सभा कार्य करेंगे केवल एति आपण शुभेच्छा दूसरी आम सरपंच तथा ये सुंदरपुर गाँव मोर कर्मकर्ता ये क्लब कर्मकर्ता आ समस्त
ଅତି ଆଦର ମୋର ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୁବକ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଣାମ। ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋର ପୁଅ ବଝିଆ ପୁଅ କରୋନାରେ ସେ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତାର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ। ସେଠି କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ଫେସ୍ପି ଡିଆଇଜି ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ମୁଁ ଯାଇକି 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଭାଷଣ ଦେବେ, ବଢ଼ିଆ କହିବେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।